হস্তা এগো খিরিওয়ালি গরু বকান সেরেঙে মুরাই এলেতে দো ভূতি ছায়া কো লাগাবে নে দো আমা মুরাই রে
सरिगे और कथर को बेटकल का आपके तो आदिम नुआ साउतरन कलीम आपके तो आदिम नुआ साउतरन कलीम नुआ दिसमरेन आपके तो आदिम नुआ दिसमरेन आपके तो पोपोंगड़ा आपके तो नुआ खेरवाल बंसोरेन आपके तो मारंग पेड़ा तो सरिगे भाई अब लय लेक्चर अब एने सरिग अडिगे अब सरिग मुरई अडिगे मारंग तपना अडिगे दमन तपना एनकान तेलाबन पढ़ाहन को सरम कोगे अब सरिग मुरई अब लय लेक्चर बांगबन बगिया बांगबन हिरिया अब लय लेक्चर तो नुका कते बोन जियो दो अच्छा दादा होय नेसो जाओ सेरमा लेका के बोन सेटर सेटर कना तो आदि आइमा माने इन में एकदम रस्कतिन आट चाबाव कना इño आदि जोर के तो तिहिन नोआ अखारे सेटर कन तुलरिया गो बाबा दई दादा बोयहा मिस्रा तको सानाम को गे खन मारंग को तो मानुत जोगार फुटिंग को तो दुलर थुम तिहिन जहां नोडेरेन कमिटी आज के जे मेला कमिटीर सकल सदस्य बृंदদের नमस्कार धन्यवाद জানাই ओना साव सावते तिहिन नोडे पे सेटर कन आदि ñeñeliye आदि रस्कन बुझिदा आदि रस्के तबे ñel कम मा हां जतो होड़ के व्यस्त रे मेना का व्यस्त रे मेना को हाटे ñel को मकोय को तो चेक को चको किरिन दा दादा और हाटे ñel में हाने हानते ñel में ओनते दोमे रस्कते को लांदायदा आदि जोर मुली और हानते बाबू तको होय आदि जोर और नोते 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 रे नो दादा तको हैं नोते रे नो दादा तको अकोय को तो सेरेन को आजमेदा अकोय को तो मोबाइल को ñelदा अकोय को तो हाना नवा को हतावदा अकोय तो मुलुज मच्छा को लांदायदा मुलुज को लांदायदा अदो सनाम होड़ के को व्यस्त हो कने कोई गे तो जीवी कना कोइते आरो जीवी नासा इया कुड़ा को खाली जाली कुड़ी को लागी मिरे तो अक्तबानो फोन रे के जीवी आई रे इया कुड़ा को खाली जाली कुड़ी को लागी मिरे तो अक्तबानो फोन रे के जीवी हेलो गाइस इnya kata तो bang kana नुआ तो aboren ayo baba को मेमेन kana aboren macet gongke को मेमेन kana secet ए बेटा ए बेटी मोबाइल तो ñel पे मोबाइल रे नापाय जिनिस मेना'a तबे चेत बाड़िजा हो मेना बाड़िजा तो bang napaya होय गे तो जीवी kana कोइते आरो जीवी नासा इया कुड़ा को खाली जाली कुड़ी को लागी रे तो अक्तबानो फोन के जीवी आई इया कुड़ा को खाली जाली कुड़ी को लागी रे तो अक्तबानो फोन के जीवी मासे आदि दोना देखे सीखने ना हेलो गाइस इन दो काकड़ा इन ले ये ता
ᱛᱤᱱᱟᱹᱜ ᱢᱚᱡᱽ ᱦᱳᱭ ᱥᱮ ᱟᱪᱪᱷᱟ ᱦᱳᱭ ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱫᱟᱫᱟ ᱟᱢ ᱥᱩᱢᱩᱝ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱟ ᱵᱟᱝᱟ ᱴᱷᱤক ᱱᱚᱰᱮ ᱫᱚ ᱟᱹᱰᱤ ᱜᱟᱱ ᱨᱩᱥᱤᱠᱟ ᱨᱩᱥᱤᱠᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱦᱳᱭ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱟᱭᱢᱟ ᱠᱚ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱦᱮᱸ ᱟᱭᱢᱟ ᱵᱚᱱ ᱥᱮᱴᱮᱨ ᱟᱠᱟᱱᱟ ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱟᱝᱟ ᱱᱚᱰᱮ ᱢᱮᱱᱟᱜ ᱠᱚ ᱫᱟᱫᱟ na tara na tahari tari na na re tahai ri tari tari na re oh tahai ri tari tari na re ও tamak me tundak me koda meleya hingi me kukur me kuri meleya oh hingi me kukur me kuri meleya gajal 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 tahari tana na tara na tahari tari na re tahai ri tari tari na re oh tahai ri tari tari na re tamak me tundak me koda meleya hingi me kukur me kuri meleya oh hingi me kukur me kuri meleya मासे सॉरी सॉरी के ठोक गया चलो ढोका के बरस के है तो अच्छा दादा हाँ आम दो खालिम लईदा रस्क हाँ। अच्छा नोटे आटी ñeñeliya को सेटर कना सेटर आकाना को। अच्छा आमेम सेरेña से इंगे जास्ती सेरेña इन तो इनाने सेरे लेता दीदी आ तो मुचरी सेरे जा ñel me नोटे जतो सान्ताड़ बयहा मिसी को सेटर कना हाँ। सान्ताड़ एनेक सेरेñ आटी जास्ती कतेत हुयुआ हुआ अच्छा उनका ने का हुआ तो एकदम चल का एकदम लच्छा लच्छा नवा नवा ना हुआ सान्ताड़ा जाती तो नुमरे मारा खारी चाली तो नाटी सोरेस एगो धरती पूरी रे दिलवाला सान्ताड़ा जाती तो नुमरे मारा खारी चाली तो नाटी सोरेस धरती पूरी रे दिलवाला মাছি পার কানা সমাজ তো সুসন পে আপিরি নন পঞ্চতন কপে আপিরি নন পঞ্চতন কপে सेठ मसले जब करो जो में सेठो সান্তাড়া জাতি তো জুরে মারা হারি চালি তো নাটি সরেস ধরতি পুরি রে দিলওয়ালা মাছি পার কানা সমাজ তো সুসন পে আপিরি নন পঞ্চতন কপে আপিরি নন পঞ্চতন কপে সান্তাড়া জাতি তো নুমরে মারা হারি চালি তো নাটি সরেস ধরতি পুরি রে দিলওয়ালা মাছি পার কানা সমাজ তো সুসন পে আপিরি নন পঞ্চতন কপে আপিরি নন পঞ্চতন কপে এগো আপিরি নন পঞ্চতন কপে এপিরি নন পঞ্চতন কপে छरी के भाई छरी के सोरेस गीता मारी चली सोरेस गीता मामा जाती बरी तो चलो बोल नौका के तीजा रस्क अखड़ा रे तो ना दीदी नोटे इना ना हिजु जुकन मिन पर दादा तक को नियमले को मैं तो बंगाली दादा तक को अच्छा এখানে অনেকে আচার মনে হয় বাঙালি ভাইরা আচার তো ওনারা বলছে আমাদের জন্য দু একটা হোক তখনই আমাকে বলে দিয়েছে আচ্ছা আমি তো মানে কি বলবো
এই আজকের মঞ্চে কি গাইবো? আমি তো হবে। বিগত দিনে করেছি, তো করব কি তাহলে টুসু গান হবে প্রথমে? তো চলো, আমাদের এই টুসু পরব এখন আমাদের চলছে সব জায়গায়, টুসু মেলা। তো কি একটা টুসু গান হবে? সত্যি হবে। আমি নিজে নিজে বলে দিলাম তো তা না, তবু আমি একটু বলবো বারবার। আমি একজন সাঁওতালি সম্প্রদায়ের মেয়ে, এটা সাঁওতালি ব্যান্ড। তো গানের মধ্যে যদি কোনো কিছু ত্রুটি হয়ে যায় কি ক্ষমা করে দিবে তো? কি সঙ্গে থাকবে তো? পাশে থাকবে? ভাইয়েরা, বোনেরা, দিদিরা, দাদারা, মাসি মশা সবাই আমরা এই আজকের মঞ্চে আমরা সবার মানে সবাই যেন ভালো এনজয় করতে পারি, সবাই যেন ভালোভাবে আমরা গান শুনতে পারি, সেরকম গান আমরা গাইবো নাকি আজকের এই মঞ্চে। তো চলো তাহলে একটা টুসু গান, চলো। টুসু গান হয়ে যাক। চলো টুসু গান হয়ে যাবে। আজকে আমাদের টুসু পরব ওঠে, আজকে আমাদের টুসু পরব ওঠে একদম গুড় পিঠে আর কি একদম ওই চপসা মুড়ি নাই, ও খাইয়ে নিব। চলো, কোনো চাপ নাই। হ্যাঁ, চলো। এত বড় পৌষ পরবে রইলি মা পরের ঘরে, পরের ঘরে মন কেমন করে। আমি রইলি মা পরের ঘরে, পরের ঘরে মন কেমন করে। সত্যি তো, এত বড় পৌষ পরবে কেউ মেয়ে, কোনো মেয়ে যদি শ্বশুর বাড়িতে থাকে তো তার মন একটু খারাপ করবে নাকি? তো চলো আমরা কিন্তু সবাই মিলে নাচবো, ঠিক? চলো। এত বড় পৌষ পরবে রইলি মা পরের ঘরে, এত বড় পৌষ পরবে রইলি মা পরের ঘরে, পরের ঘরে মন কেমন করে। আমি রইলি মা পরের ঘরে, রইলি মা পরের ঘরে, পরের ঘরে মন কেমন করে। চলো, চলো। সব পরবে রইব না গো, পৌষ পরবে রইব নাই। সব পরবে রইব না গো, পৌষ পরবে রইব নাই। পৌষ পরবের বাঁকা পিঠা, পৌষ পরবের বাঁকা পিঠা খাইয়ে সে স্বাদ মেটে নাই গো, খাইয়ে সে স্বাদ মেটে নাই। মনে পড়ে নাই ইয়ো গো, খাইয়ে স্বাদ মেটে নাই, খাইয়ে যে স্বাদ মেটে নাই। তোর কি মা গো মনে পড়ে না? এই যে দাদা, আমরা হয়তো এখানে মানে কি বলবো, সঙ্গীত অনুরাগী হয়তো আমার গুরুজনেরা আপনারা রয়েছেন। তো দেখুন টুসু গান এটা হচ্ছে আদি গান, ট্র্যাডিশনাল। এইসব গান আমাদের হারিয়ে যাচ্ছে, লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তো এই আজকের মঞ্চে আমরা তুলে ধরবো, এত সুন্দর মঞ্চ আমাদের জন্য আয়োজন হয়েছে। তো দেখুন, আমি তবু বলবো গানের মধ্যে কি ত্রুটি হচ্ছে, কি ভালো হচ্ছে, কি কাকা বাবু ভালো হচ্ছে, কি জ্যাঠামশাই? চলো একটা জোরে তালি হয়ে যাক, তবে তো আমি বুঝবো। চলো, কি আরো বলবো? বার 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 বার। চলো। খুব এত বড় পৌষ পরবে রইলি মা পরের ঘরে, এত বড় পৌষ পরবে রইলি মা পরের ঘরে। পরের ঘরে মন কেমন করে। আমি রইলি মা পরের ঘরে, রইলি মা পরের ঘরে, পরের ঘরে মন কেমন করে। চলো তালে তালে। আরে, আরে।
গরম মানে গরম। পুরোনো দিনের কথাটা আমার মনে পড়ে গেল সত্যি। তো ঠিক আছে, আমি আবার চেষ্টা করব। তো আমি বুঝতে পারছি এখানে শুধু আদিবাসী না, এখানে বাংলা ভাষাভাষীও আপনারা রয়েছেন। তো চলো, সবার জন্যই হবে, কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা সাঁওতালি ব্যান্ড, ঠিক আছে? আমার সাঁওতালি মা বোনেরা অনেকেই আছেন, তো কি একটা নতুন হবে সাঁওতালি গান? আচ্ছা দাদা, হ্যাঁ। নামানা হুইয়া হিলি দই তাকো ñel kom rabang et ko জানি Eh,